Trenutno nam pada kiša, taman vrijeme da se iskoristi za mali servis. Danas ćemo mijenjati ulje na našem novom traktoru. To je ulje koje ćemo koristiti danas. Pakovanje od 20 litara. Filter goriva je već zamijenjen. Usput smo zamijenili AC pumpu. To je stari filter ulja. Možda se treba prvo podmetiti ovu kantu. Kako ćemo se kupiti, slatko? A dobro, mijenjanje ulja ne može poći bez malo nereda. Eto, uspio si ga. Kakvo je ulje imali? Je li izgoreno skroz? Daj nam pokaži to. To je puno lijeko. Kako? Daj nam ponovo pokaži to da vidimo ulje kako izgleda. Skida se s prsta, ali malo sutra. Znači da je servis bio prijeko potreban. A dobro, realno, ko bi to zamijenio ulje i prodao traktor? Čega se li dosjeti? Pa da, što bi to neko uradio? Zar nije bolje da vlasnik zamijeni Sad je ulje? barem siguran vlasnik. Jes. Je li iscurilo ovdje? Jes. Jeste, s jedne strane, ovdje je blok malo drugačiji nego na Iveku. Ovo samo može listati. Još uvijek nije iscurilo. Da, neka, mi idemo da pijemo kahu. Skin katra. Miriše li ulje? Baš miriši. Ujestivo. Vidi li to, majstore? Aha. Uspio je. Evo, samo da napomenem da smo prije nego što smo počeli raditi servis, traktor malo provozali, zagrijali, pa bi trebalo da ulje lakše izađe iz motora. Da vidimo filter. To je filter Case New Holland, genuine parts, made in Germany. In Germany we trust. Eto ga. Kako nam izgleda to? Ovo je neutvrđeno. Neutvrđeno, ne znaš kako je, a prljavo je. Evo kako izgleda. Pa na ovom ne bih rekao da išta, nema ništa To opasno. su unutra za ustavi. Koristit ćemo ove kante za mjerenje, pošto u njega treba nasuti 9,5 litara ulja. Ovdje imamo 5 i u ovoj dolje imamo 4,5 litra. Sipamo ulje. Sipamo i drugu. To će namiriti na 9,5 litara. Nivo je do maksimuma. Ćemo ponovno da provjerit ćemo. izmjerimo. Nek se još malo slegne. Sad se trebalo sleći ulje. I sad ima koliko treba da bude. Ispod maksimuma. Pa dobro, to je to. Svakako će raditi u strani, treba će. Bolje bismo ga danas snimili, ali kiša je najavljena pa nam se ne započinje, trebamo ga oprati.
Evo ga i posljednje pranje. Evo ga sređeni opran za sljedećeg vlasnika. Spremili smo ga malo za preuzimanje. Ujutro dolazi čovjek koji će u našu avliju ostaviti također jedan plav traktor, a ovaj traktor ide njemu. Za one koji možda prvi put gledaju ovaj kanal ili su prvi put tu, ovaj traktor je godinu dana kod nas i iskreno nismo možda ni namjeravali tako brzo mijenjati ga, budući da nam se traktor jako svidio jer traktor je nam je odlično radio. Međutim, našli smo bolji traktor. Kao što vidite, interijer smo također sredili, koliko smo mogli, oprali smo i očistili, a da on je sve vrijeme bio prilično čist, budući da je vrlo lako održavati ovaj njegov interijer. Nekako iz ovog ugla izgleda još ljepše i moćnije. Stvarno za traktor nemamo nikakvih primjedbi. Na početku smo stvarno imali nekoliko manjih grešaka na njemu. Ako se sjećate, izlazno vreteno, odnosno osovina izlaznog vretena, pukla je vrlo brzo po dolasku. Međutim, taj smo problem riješili sami. Nakon toga još neke sitne stvari smo zamijenili, ali sve u svemu traktor je radio veoma dobro. Kao što ste mogli vidjeti na dosta videa koje sam snimio, traktoru apsolutno ne fali snage, ovaj motor Iveco 3.9, 95-100 konja koliko god. U svakom slučaju snage mu nije apsolutno falilo, nije mu falilo ni stabilnosti. Već sam rekao da ove gume mogu biti još veće, ovo su najmanje gume koje mogu doći na New Holland Tail 100. Međutim, to nama odgovara, pa ćete vidjeti na ovom traktoru kojeg smo sad kupili, to će nam možda biti problem. Tačnije, na njemu se nalaze gume malo većeg profila, pa ćemo vidjeti kako ćemo to riješiti. Bilo kako bilo, da ne dužim dalje, u sljedećim kadrovima vidjet ćete šta smo to novo kupili. Evo ga, ovaj opran. Konačno, sunce je malo ugrijalo, danas je već drugi dan, pa ćemo evo sad malo predstaviti naš novi traktor. Kao što ste već mogli vidjeti, u pitanju je New Holland Tail 90A. Ovo je zapravo serija koja odgovara seriji TL, odnosno TLA. Serija je zapravo samo nastavak serije TL. Kao što sam već nekad na početku videa rekao, kada smo se opraštali od New Hollanda Tail 100, nismo se nadali da ćemo tako brzo zamijeniti Tail 100 jer traktor je bio odličan, uklopio se u naše poslove vrlo dobro, radio je sa trobraznim plugovima i sa velikom balirkom. Međutim, osjetili smo nekako da je ovo dobra prilika da se unaprijedimo i kupili smo traktor za kojeg smatramo da je unapređenje u odnosu na Tail 100. Iako je ovaj traktor 10 konja slabiji, odnosno ima 10 konja slabiji motor, nama to ne znači ništa, budući da je i ova snaga od 90 konja odlična za nas i da nam zapravo i ne treba ništa jače. Profil guma na ovom traktoru je 520/70 R34. Ja sam još prošle godine kad smo predstavljali New Hollanda Tail 100 naglasio da ova veličina guma zapravo nama ne ide u prilog i da ove gume, odnosno ovaj profil, tačnije ova širina guma
nam i ne odgovara, budući da naš plug jeste trobrazni, ali zahvata po plužnom tijelu je 12 coli, odnosno 30 cm, pa će ovo možda predstavljati problem tokom oranja. Drugi problem jeste ukupna širina traktora, koja sad s ovim gumama iznosi 220 cm. Doduše, ove gume nisu toliko ni dobre, mogle bi se mijenjati, pa u opticaju je i to da se stave manje gume, odnosno gume manjeg profila, odnosno gume manje širine. Provjerit ćemo može li to biti izvedeno, budući da ove felge se čini kao da su šire nego na našem TL100. Ovaj TL90A je u vrlo dobrom stanju i ima sačuvanu svu svjetlosnu signalizaciju, što ga dosta uljepšava. Također ilimarijski prilično je očuvan, fali poneka sitnica, no to će biti dopunjeno tokom rada. Da vidimo kako to izgleda unutra. Malo je prljav budući da je radio. Otprilike ovako izgleda unutrašnjost kabine ovog traktora. Mjenjač na ovom traktoru je isti kao i mjenjač na našem prethodnom TL100. U pitanju je 24 brzinski mjenjač sa elektrohidrauličnim reversom. Taj nam se mjenjač zaista svidio i kod našeg prethodnog traktora TL100, pa smo tražili da i da ovaj model ima isti takav mjenjač, posebno s obzirom na to da namjera ovog traktora je da sljedeće godine radi na jednoj operaciji koja će biti nova na našem gazdinstvu. Trenutno na utovarivaču nemamo niti kašike, niti krokodilke, niti onih vila za bale, ali do sljedeće godine to će se vjerovatno promijeniti, budući da će ovo sad biti novi traktor s utovarivačem. Na moguće pitanje zašto smo zamijenili TL100, a ne bilo koji drugi naš traktor, najlogičnije bi bilo da smo zamijenili naš stari Zetor 6245 koji je već na sebi imao utovarivač za ovaj traktor, a ostavili kod nas TL100. Odgovor na to je prilično jednostavan. Ja sam već objasnio da nama zapravo bolje odgovaraju ovi manji traktori za operacije koje radimo, a ovaj veliki traktor sveden je na svega 2 ili 3 operacije u toku godine i praktično nam većinski dio godine stoji. Najveći dio posla obavljamo upravo s ovim manjim traktorima, kakav je na primjer Zetor 6341. Možda ste mogli primijetiti, najkorišteniji traktor ove godine upravo je bio Zetor 6341, jer se veličinom, a i snagom najbolje uklopio u naše gazdinstvo. Eto ga, to je to. Nadam se da vam se sviđa naš novi izbor i da ćete nastaviti gledati videe na našem kanalu. New Holland TL100 će zaista biti u odličnom sjećanju, ali smatramo da će ovo biti korisnije, pogotovo s obzirom na planove za sljedeću godinu, koji uključuju i kupovinu rolo balirke, kojoj treba sposoban jak utovarivač, pa će ovo vjerovatno tada imati puno više smisla nego što sad može imati. Hvala puno na gledanju. Ako vam se video svidio, lajkujte, možete čak i podijeliti s nekim vašim prijateljem. Ako imate nešto za dodati, pitati, slobodno se to uraditi u komentarima.